Wow! Oh! Hala ka niya! Oy! Oy! Hala! Wala ka pumasok! Hala! Bakbakanay ka na! Pagkanindro! Hala ka! Bakbakanay! Woo! Grabe nga bakbakanay mga idol. Bakbakanay mga kagsaran. Hoy! May problema ang motor. Napalimot ng Bigablo. Ang habikay ng Mindanao. Napalungan parang motor. Bohol versus Mindanao. Battle for the first place of open round of Bakbakanay! Wow! Hala ka! Oh! Lingi-lingi style! Woo! Bakbakanay to the max! Woo! This is Pro Open First Hit mga idol! Nangunguna sa ating bakbakanay, Bing Dablo, the happy guy, the pride of Pagadian City. Woo! the happy guy ng Mindanao. Bing Dablo na kagsaran. Bing Dablo na kagsaran. Oh! Two-sided! Two-sided! And inside na kuning Bubble! Bubble! Woo! Oh! Pagadian City versus Bohol. Woo! Grabe ka nindot. Oh, ilis-ilis lang. Ah, ilis-ilis. Sada kayo, ha? Oh, sada kayo. Side by side. The Danger Boy ng Bohol and also the Happy Guy ng Mindanao mga kagsunan. Bing Diablo. Uy! Yay! Abot na ayan. Ano na ako sa auto. Penetration
Buong Bakbakanay. Sila collapse. Tubar, Mindanao, at Bohol. Sila na The nag-collapse. pride of Mindanao. Is Bingbing Diablo. Salud. Good hit. Ayan. Hinahabol pa rin ni Gunling mga kapsonan. Hinahabol pa rin ni Gunling. Ayaw na mga kapsonan. Ayaw na. Gunling. Oh! Gunling pa rin. Nasa likuran lang naman. Gunling. Gunling pa rin. Nasa likuran lang naman si Gonying from MRT from Bohol. Ayan! And also, Don Paris. Bukay. Sabi kainit agalon. Ayan! Motor pa rin! Ayan, may problema yung motor ni Gunling. Ayan! Sinuro kayong magandang babae. Yan po si Bitoy mga kabsonan. From Team Niab Racing Team. Ayan na! Ladies and gentlemen, the heel kicker of Bingbing Diablo. Yes! The team. One lap more to go mga kagsunan. Bingbing Diablo. Don Paris. Ato na ako, nablaan yung spooning, no? Ato na ako, nablaan sa final hit, mga kagsunan. Wow! Clear job of Don Paris. Ayan na si Bitoy, mga kagsunan. Pusing pag yun. RJ Racing Team, MRT Racing Team. Bing Diablo, tagay mag-hill clicker, Bing Diablo sa baseline. Ladies and gentlemen, the hill clicker of Bing Diablo, the happy guy ng Mindanao, the hill clicker, please clap your hands, Bing Diablo! Yes! Baging win! Okay, wala. Congratulations sa Bingbing Diablo. The heel kicker of Bingbing Diablo. Wala. Oy, sana all. Oy, Bitoy. Check out lagi sa po, Bitoy. Upe, Bitoy. Bitoy. Upe, Bitoy. Sugar flag is up to Bitoy. Sugar flag is up to Bitoy from Niab Racing Team. MRT Racing Team. Yes! Red Paris from Team Ormoc Racing Team. Don Paris Tinless. And also from MRT Racing Team, Ban, Boss naman.
Riders, maayo pa clans diri riders. Woo! Agalo!